जब सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी के ख्वाब में आकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे ये दो बंदे सता रहे हैं। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी इशा की नमाज पढ़कर सोए कि अचानक उठ बैठे और नम आंखों से फरमाया, मेरे होते हुए मेरे आका मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सता रहा है? आप इस ख्वाब के बारे में अभी सोच ही रहे थे जो मसलसल 3 रोज से इन्हें आ रहा था, और आज फिर चंद लम्हा पहले इन्हें ये ख्वाब आया जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 अफराद की निशानदही करके फरमाया कि ये मुझे सता रहे हैं। अब सुल्तान को करार कहाँ था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज जो आपके सामने वाक़या पेश किया जा रहा है ये मदीना शरीफ की तारीख़ की तमाम किताबों में मौजूद है। ये वाक़या उस वक्त का है जब 1557 में ईसाइयों ने एक साजिश मुरतब की। उस वक्त शाम के बादशाह का नाम नूरुद्दीन ज़ंगी था और उसके मशीर का नाम जमालुद्दीन अस्फ़हानी था। उस रात नमाज तहज्जुद के बाद सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने ख्वाब में देखा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 सुरही माइल रंगत के आदमियों की तरफ इशारा करके सुल्तान से कह रहे हैं कि मुझे इनके शर से बचाओ। सुल्तान बड़बड़ा उठा, वज़ू किया, नफल अदा किए और फिर आँख लग गई। दोबारा वही देखा, उठा, वज़ू किया, नफल पढ़े और फिर सो गया। तीसरी बार वही ख्वाब में देखा। अब इसकी नींद उड़ गई। उसने रात ही को अपने मशीर को बुलाया और सारा वाक़या, सारा ख्वाब सुनाया। मशीर ने कहा, सुल्तान ये ख्वाब 3 बार देखने के बाद भी आप यहाँ क्यों बैठे हैं? इसका जिक्र किसी से ना करें और फ़ौरन मदीने रवाना हो जाएं। अगले रोज़ सुल्तान ने महसूस 20 अफराद और बहुत से तहाइफ के साथ मदीने कूच किया। उस वक्त दमिश्क से मदीने का सफ़र 20 से 25 दिन का था, मगर सुल्तान ने बगैर आराम किए ये रास्ता 16 दिन में तय किया और मदीना पहुंच गया। सुल्तान ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री दी, मस्जिद नबवी में बैठ गया, ऐलान किया कि अहले मदीना मस्जिद नबवी में जमा हो जाएं, पहुंच जाएं, जहां सुल्तान इनमें तहाइफ तकसीम करेंगे और खाना खिलाएंगे। लोग आते गए और सुल्तान हर आने वाले को बारी बारी तोहफा देता गया। इस दौरान वो हर शख्स को गौर से देख रहा था, लेकिन वो 2 चेहरे नज़र न आए जो इसे एक रात में 3 बार ख्वाब में दिखाई दिए गए। सुल्तान ने हाज़रीन से पूछा, क्या मदीने का हर शहरी मुझसे मिल चुका है? जवाब हाँ में था। सुल्तान ने फिर पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि हर शहरी मुझसे मिल चुका है? इस बार हाज़रीन ने कहा, सिवाय 2 आदमियों के। राज तकरीबन फाश हो चुका था कि 2 आदमी कौन? सुल्तान ने पूछा, वो कौन है और अपना तोहफा लेने क्यों नहीं आए? बताया गया कि ये मराकश के सोमो सलात के पाबंद 2 मुत्तकी बशिंदे हैं। दिन रात रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजते हैं और हर हफ्ते मस्जिद कुबा जाते हैं। फ़याज़ और मेहमान नवाज हैं, किसी का दिया नहीं लेते। सुल्तान ने कहा, सुभान अल्लाह, और हुक्म दिया कि इन दोनों को भी अपने तहाइफ वसूल करने के लिए फ़ौरन बुलाया जाए। जब इन्हें यह खसूसी पैगाम मिला तो इन्होंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, हमें किसी के तोहफे, तहाइफ या हैरो हैरात की हाजत नहीं। जब ये जवाब सुल्तान तक पहुंचा तो उसने हुक्म दिया कि इन दोनों को फ़ौरन पेश किया जाए। हुक्म की तामील फ़ौरन हुई। एक झलक इनकी शनाख्त के लिए काफ़ी थी, ताहम सुल्तान ने अपने गुस्से पर काबू रखा और पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? उन्होंने कहा, हम मराकश के रहने वाले हैं, हज के लिए आए थे और अब रोज़ा रसूल के साए में ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। सुल्तान ने सख्ती से कहा, क्या तुमने झूठ बोलने की कसम खा रखी है? अब वो चुप रहे। सुल्तान ने हाज़रीन से पूछा, ये कहाँ रह रहे हैं? बताया गया कि रोज़ा रसूल के बिल्कुल नज़दीक एक मकान में जो मस्जिद नबवी के जनूब मगर में दीवार के साथ था। सुल्तान फ़ौरन उठा,
اور انہیں ساتھ لے کر اس مکان میں داخل ہو گیا۔ سلطان مکان میں گھوم پھر رہا تھا۔ اچانک نئے اور قیمتی سامان سے بھرے ہوئے اس مکان میں اس کی نظر فرش پر پڑی ہوئی ایک چٹائی پر پڑی۔ نظر پڑنی تھی کہ دونوں مراکشی باشندوں کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ سلطان نے چٹائی اٹھائی۔ اس کے نیچے ایک تازہ کھودی ہوئی سرنگ تھی۔ سلطان نے گرج کر کہا، کیا اب بھی تم سچ نہ بولو گے؟ ان کے پاس سچ کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ عیسائی ہیں۔ ان کے حکمران نے انہیں بہت سا مال و زر، ساز و سامان دے کر حاجیوں کے روپ میں مراکش سے اس منصوبے پر حجاز بھیجا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو روضہ رسول سے نکال کر لے آئیں۔ اس ناپاک منصوبے کی تکمیل کے لیے انہوں نے حج کا بہانہ کیا اور اس کے بعد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نزدیک ترین جو مکان کرائے پر مل سکتا تھا وہ لے کر اپنا ناپاک منصوبہ شروع کر دیا۔ ہر رات وہ سرنگ کھودتے جس کا رخ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا، اور ہر صبح کھودی ہوئی مٹی چمڑے کے تھیلوں میں بھر کر جنت البقیع لے جا کر اسے قبروں پر بکھیر دیتے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی ناپاک مہم بالکل آخری مراحل میں تھی کہ ایک رات موسلادھ دار بارش کے ساتھ ایسی گرج چمک ہوئی کہ جیسے زلزلہ آ گیا، اور اب جب کہ ان کا کام پایہ تکمیل کو پہنچنے والا تھا تو سلطان نہ جانے کیسے مدینے پہنچ گیا۔ سلطان ان کی باتیں سنتے جاتے اور روتے جاتے اور کہتے، میرا نصیب پوری دنیا میں اس کام کے لیے مجھ غلام کو چنا۔ سلطان نور الدین زنگی نے حکم دیا کہ ان دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ روضہ مبارک کے گرد ایک خندق کھدوا دی اور اسے پگھلے ہوئے سیسے سے بھر دیا جائے تاکہ آئندہ کوئی بھی بدبخت ایسی ناپاک حرکت کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ سلطان نے روضہ مبارک کے قریب ایک چبوترا بھی بنوایا تاکہ اس پر ان قبروں کی حفاظت کے لیے پاسباں رکھیں۔ یہ چبوترا اب بھی موجود ہے۔ باب جبرائیل سے داخل ہوتے ہی دائیں جانب ہے۔ بعض ظاہرین اسے مقام صفا سمجھتے ہیں، حالانکہ مقام صحابہ صفا مسجد نبوی کے اندر تھا، جبکہ چبوترا اس وقت کی مسجد کی چار دیواری سے باہر تھا۔ مقام صحابہ صفا کے تعین کے لیے ستون عائشہ سے شمال کو چلیے، یعنی کعبہ کی سمت کے خلاف 5ویں ستون کے قریب مقام صحابہ صفا ہے۔ یا یہ کہ پرانے باب جبرائیل کے بالمقابل یہ مقام تھا۔ یاد رہے کہ وہاں اس وقت کوئی چبوترا نہیں۔ محترم ناظرین، یہ ان بے وقوف ناپاک لوگوں کی سازش تھی جس کو نور الدین زنگی نے ناکام بنا دیا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کیجیے۔ مزید اچھی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔ فی امان اللہ۔